Abusia aha aye give us TV plus aha interviews ahodo ene ye ne ha. Said the winning no mesra oba no subscribe. Say one like in so no like your stories ni nyina. My comment na yehu de how na yenso yem family. Yem fast da kese ma aye give us industries. Omo ene de give us heba Mr. Abedwaso. Dodo na na anom na also konum bi na wa di adanse. Na aseda kese pa nso efi eye Dr. Solomon ho aye give us industries CEO. Also the BBS say na yie eye o ma meto form no fat I am about boy juma papa mpanimfo ahodo e ba e titiri nyuntofo ye papa machi de day that the lumba keke fusu sebu amemfi of asumani akoso japoma edin ne doso wanti udin a susu mane hawate edamase yankopon hirawo titiri oba plaza eye manager ene ne yere yankopon hira mo papa doctor na no tafrija usu ajiman doctor tam heba si you yankopon hirawo abusia tweme na yento aso customer adana wo so say malaria bi na achi mi o ma no madra no ma so still one of give us so na dey yeah sorry what rust so give us ya ntontom da ho but you good aso but me to give us dey ntontom da ho ni give us e ba me sha me patron dey ntontom da ho Customer. Give us that tonton now. Pa. Onuya kayo oba wa frafro nom de o ma no banufo nom akwada wa ni mfie dumie no ono nso nom. Abusia mesam wakwa ba ene ye ba bedi nkomo. Se de dan de nyina no o me yehunu se nkomo aye ne udi no. Wani je ho no ene ya ba ye na wusu ho. Ye ba beto aye nkomo so nana. E wakwa ba. Bejo so pediri. Mejidi ese ho ye. Kristo ade moye. Ablabone te sei. Na me adu bi ekoboko. O wa kire oda. Di wi aso na ho nkere me da. Asembusa. O na mbusa. Wi aso wi. Kwana na ho nkere me da. Ho nkere me da. Abi de ya me aso so. Ene ma mo frɛ na ho kire no ya na me hunu se nhyɛ da ho kire. Di ho kire na wo ka. Ye ka ho kire ade kwa de ho kire. Me ye de metra papa na so no kire me ka atwi. No nkere se. Na mo be na ye. O yare da ho mpa ho kire. Oh da bi nya ho kire. Uni ska de to edura na so yare da ho kire. Wa yare na mia opa eduro. Mia wa eduro ne no. Eduro so no do so na ho nyanto. Oh fa ne na me nyami nwi ma huti mewu na no nya ho kire. Eno nya ho kire. O ka nwa ne asenkra kwa wa enkra be yo. Aha. Ye kasa wa ko to eduro no. Wo ho duro akoto no na anjew na o prele so sako. Anyo de na ne doctors no. Ena anyo mo hihye yi. It's no say am kind of a ho kire bi. No. Ana wo ho kire den. Chama se sika shi obutuma there is no ho kire. Any oboa. Okay, any okasa de aboa. Any busa big men rich boys no. O me kasa ma chama. Di obi wo ya ho kire achi sika chi ho kire ho. Sama isi sika ya di na. No kre sika ya di na ba na me bo sika. Ope wulam number. Ah? What are you wulam number? Na me shada but o hansa wa me bia me. Ope no nkwan ni bi. Na nkwan na nam na hia me nkwan. Ba so mo ye mo sa no nkwan ni bi. Me de me kasa nam no e na me ta ke. Ba wo yi firi nkwan no. O mo yi firi nkwan no. Me nyu beta wi wulam nam sa. O de ye nto as because me bia me de mani enho no. Ene nsem bia akoso no. Hardwin. O wi an wo susu. Wa mate. Opa o ya no waje nkwan ni separate ni waje nam nkwan. So la no. Opa krante de wonu mbe yodo. Nana enembesi di nkomofa haban. Besi bugure ngulem. Haban wotumi. Oh Jesus Christ. Haban wotumi pa. Wotumi pa sesen. We read the Bible now. O se mun je aduaba no. Na mo fa haha na sayare. Ena onyankopon no asem so no. Nipa da se ni bia di so. Ena honhom na ni na so se di so because only you two for. Abode ene okay we can say honamu abode ni sunsun abode na adanyame. Enti na master no. One a master of the university or be can obi atie. Enti ono say on dua ebo ahaban ani dua ene nsa no nyuma no. Oni ni ma de krontia obodua
ɛno ne nimade kro nti a ɔbɔ ahahan onyankopɔn biribi ɔbɛbɔ bia no or reason ɛwɔ purpose nti ɔyɛ den ɔbɔ saa deɛ no ɔnim sɛ bire bi bɛba mɛbɔ nipa dasani na mɛbɔ nipa dasani a saa tene wiase nya mbie nti ɛwɔ sɛ ɔmode ndubna ɛne ahahan ɛna yɛse yɛne ma nyama se nti ɔde nimdeɛ ɛhyɛ ahaba ne ndubna mu ɛna ɔde tumi nso yɛ den ɛhyɛ mu na sɛ ɔnsɛ munni ahaban no na momfa wɔse munni na momfa ahaban no nsa yadeɛ no wɔse yadeɛ na tumi no ɛdɛ na tumi bɛya ɛyɛ tumi a yɛsunsum mu tumi anaasɛ sɛ ɔde sunsum tumi ne honam tumi no ahyɛ dua ɛnubra ne ahaban mu saa nyame wohwɛ ahaban a sunsum tumi no ebi ne sɛi ɛwɔ ahaban bi wɔ mekae sɛ emini bi obi sɛ yɛwɔ ahaban bi wadwo nso gu so a ɔbɛma bi wu tumi no ebi ne sɛi na yɛnhyɛ ne nso yɛmfa ne biribi sɛ obi yare na yare ne aborɔnsamfo ne te yare ne so nipa no anomaduro ne ho nyɛ dɛn ɛntɔ no yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ nom a ɔkɔte a na wode bidware nipa no a anaasɛ ɔkɔte na de fra asɛm no ama de dware a anaa ɔkɔte na de fra oil anaa de fra ebi a ne nku a ɔyusu a saa scent no a ɛne nsu ne wɔ ahaban no mu no saa sasa no ɛmpɛ saa de no ɛma sasa ne te pampa no ntimi nyɛ dɛn ɛmma nipa no ho nti ɛpam nipa no firi ho a sasa yi ne nsa firi yareɛ no so na afei deɛ sasa no yi ne yareɛ deɛ ɛde kɔ because sasa no ɛna many shows yareɛ no nkɔntɔ no ɔkɔ deɛ a ɔtumi ne yareɛ kɔ ɛna ebi wɔ nso a sasa ne timi kɔba na ɔgya yareɛ no wɔ mu nti ɔde ahaba ne ka ɛbrɛ tumi na ne te yareɛ no so no ɛde ase na afrɛ ne honam aduro ka na ɛkɔ bachaba ebi wɔ nso bi ɔsonsom daeɛ basa daeɛ bɔne daeɛ tanta basa wɔn ahaban bi wɔ hɔ nom a wɔn ti bɛ kɔ fama nipa no yes wɔn ahyɛ ama no fɛdware ana ebi wɔn aposa fɛdware. ɛnna nso daeɛ 8. Oh Jesus is Lord. Edna to me kai who said that my pako it last 8. Nyina na me wabruche. Hallelujah. Alhamdulillah. Amen. Enti na se eba sa na se obi yale ye kwotene sa na ye de beka na sasa ne timi kwa. Enya no no mfra na bosom sem. Dabi. Obi ka se e se enne wiase no. Nipa ni nimde e na nipa nim nyansa. Ye nimde ne nyansa wo fom. Enti Bible ne say lack of knowledge my people perish. Nimde a me man ni. Enti ama ha na ma ne na biblia nipa ye den ekom na chese nipa wodim dia ka nipa mre me patwa ate ase e na ade bia onim hu nim die bia no sa de kum enti na ka say with God all things are possible no with knowledge all things are possible so all knowledge wa de bi ho a problem aba me si da bi onye wo hu nim dia onya ho answer a de be solve sa problem but onim ho hwe a enti o mo ka say a problem share a problem half a solve sa no mo ka no tunya share echema me na me onim dia mtikas yesi ana ko baby say na ese se maso half amount unya koduro mutimi ya de komo na ase food ade asofo me kire kwa keke maso half amount no afonya ahotoso na rehyem se o after ase panic ne pressure na ba from ka go say acho baby akwa benya de obinya solution to the problem but say problem na banani unim de bia say why you confused you for say tipo yare be kume entasema tumi konya ska wo say ato adwendwene me part what I say Matias ye na ebitimi ka se banche haban obi dwonso oda odwonso a fashion butum ebekọ ne sa ne ma no eye den ene nipa da se ni hu se say you we tumi wo eno one eya honhom ene kire sa de no because nipa da se na ati gya sa wo ye honam ena ati nya utimu se ade yesunsum ade no ye timi de honam ade ka no ma ne ye yes this obi oti sunsum no ene di agro sunsu ebetima kire wo se senipa ewo problem we ne sunsuma de a pe honama de we ne faka no me ko nipa ni ti sunsum mo ento ni yare ahodo a ye wo ho ade a wo honam wiase a wo de kan yare ne ko me pa to ase nyame honhom timi kire ena oda ahonhom na amafo be kasa ahonhom bone no o mo so timi kire because o mi na ti sunsum wiase ena o mi na ya ahonhom saretia na ese na de wo ka kosi no menti ase mu no yakọ ese obi otimi teten haban bi a kirekire bia wani enye obi na wani obi edusini oni na osuai ebia okọ herbal school sese kwa de ebu utimi ko herbal honamu herbal school na ya scientists abai ene ya kire na ma bibiri enti herbal doctors bibiri enye spiritualist omuni be omuni tumuni hwe bo musuai honamu book eno menya knowledge omaye ene yobu on so ko herbalist bi nchen herbalist bi no obusum si wo
but oni ani eti busu no be kasa kire na oda yesumu na wa kire no watu ho na mawo obo ne busu bi so but na omu fie tumi bi wo ho a na ebo amamo ye tete nubna omo te habani nubna de sayare omo na bi na eye na na wu na ya won to ato so te sa tumi no eguso fa efa nipa no oyi nyama kire oda yesumu no follow da yesumu no follow da yesumu and on nya information obo on so okodi herbal doctor na chi no na herbalist na chi no odi herbal na chi herbalist o chance herbal we sayare we na wo sua okobushore na ekọ okowure ma ba bi one na ekọ nti o sayare otere nche nti no su nya knowledge ni bi onam osua aye okay and on so adi ahu say we master wo say we sa malaria we sa typhoid we sa kidney we sa liver we sa we bre HIV ase be ntimi nto ase we titi osua so nya knowledge ni mo nti afi no so be dey e de be pe sky dey e de didi enso de wo kan nyina matias ye but bibi kire madwen aduro no bi wa wonimu a wo se me kire wa ana se wo beti amana ye adwuma yiso di kosua ba yiso di akokoba na che se bibi hye ho saa di pa de enye honam eni moja eno de ye adwuma odi sunsun ena ye adwuma to wagisa na o hira so ama wase ono wate ase to no de kire no ne se ye mfa makwa enti so de saa de ne ba wa ton adena ye den ama onya ton ade asumu obi a enye ode ye den edi bi nti odi kosua ye den e ba ye no enti wa odi kosua na ma no enti aye se kosua na esa de a odi wati bibi afiri ho eno no aye exchange give and take odi maame ena me nso ye den me de ma tore koma sunsun na we na ya de a odi to afiri sunsun ni ho odi ya akwankyere ma wa we na o ya de odi to ama akwankyere tumi ota akwankyere chi no enti wo hyira so ma sunsun de ama free waji bibi odi ama se ayi makoma mu fitaa me de ama ofako do me hyira so do bi enti mo be ka se me hyira so sana mo be ka no do bi bia bi wa to ama sunsun no abusia mesra obomodan ne tie nsem we yie esanse na haban de ho nsem no aye enima bebre me kai se me na miso no o ma maduro bi afi na me be start de aye adwuma aban mi nsam me kambu my sa white ye white bi wa yi ti se akatoa no wa betu be ma ne tutu ahon sa edie ni yade yesu nsum yade eno mia na me nipa no ba ne nem na me de akeka no na ayi ni nyina adwemba no ba mitiri mu a enye nti ma se nipa be miensa pen me namfo yire mu nyina ma sese bi mu pen ti yade wo pa nana ade bia no kwa me ka tro baka to so boa na de na twetwetwi ensre na me hwa no on se yade de ye wo sunsum yade se de wo kan eyisa katoa o se me ka so boa me ni se bi wo eyiba na kan bi san di akiri me ni se bi wo me ka me wo ho aduru any problem okay nana yenkoso eduro bi wo efre ni nyanya amanfo ebi wona edi asen yikom ebi wona edi ye ne ma bibre adwuma be protein na ye nyanya ye ne ma bibre okay nana de ela chuchu asa me be bobo ne me yere sida ba ba e se te kum nipa e sa be jaide o da be bobo so nana o de yesu ade ya de mu su ade o okay nyanya no nano ko bi de bomb person nya me ma unyini nche na so won kan na so wo ko reverse o reverse na so de won kan de a nyanya na e de adwuma na e one nyanya ye de bibi ka ho e de purification ye de tse efi se bia ho efi a sunsun anya hono masara meka ho efi e usunsun mo we ka se na mo efi usunsun we bi ona oba bi akwakoda okay efi so no bande ho so ne me na ss chese fi aka on bad luck bi aka no so also dwara ho na se udware ho na ho sa musu ne re efi ho okay do ye fi okay ana tu ebia wakodi oba na me ss aduane ni pekram pesa ade no what id ana wakodi ne wahunu ana ebi ona oba onya na me ss akwakoda ena wahunu a ho yi oye de ho yi fi edi musu edi sasa bi di wachi udware nyanya ani ade bi kan e ho de na no na o kanti me de kan bia ne me ma no na na no udi mi no be ka ho me kan me de believe okay na na nto aso e ho sasa energy ne de e fi ho ena wo sunsum gun wo sunsum ya kokwa e mo ma me kan se mo e wo sunsum kokwa sunsum kokwa ene timi kum nipa no no ze kokwa ti kum nipa pa sunsum kokwa etimesa be no ye kwa fa so ye no so na me mienu sa me de minim ena wo honam gunowia
gonorrhea sa chewo so senchewo so sa abafofo sa chewo so pa so ya de nya bi ka ho no one man na no bi de minim ya de na bibia on me nam no me ni ho wo de wonim na de na we kan sa o se ye ncheman o asme che do si dwale ana we no so ye nom na o nana okay ye nom be Pacific Jesus oh yeah be what Pacific pe hallelujah 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 amen give us cool capsules I don't know how many dey na we na wo kan so asa honhom dey then it sound give us cool capsules esa ho na mo dia na de wo kan so asa honhom dey na ekum no entina na no omo mesi an ye no ma na asa edidale ye no ebu ha ye no ebu on so ye nyam okay ebu on so ye wo na se nyinya no ekura powerful na nyinya na ebe sa pam ahonhombone but e wa ahonhombone level itime pamoduru enye ho be itime pam no ba ye wa ahonhombone be itime dey e pam mo obi osonsum da e basa obi chese odi do da yemu nyema bi one be ka ho titu nyinya ne hia pa na o de sa particular no so aka ho we dware for days e be kyerɛw e ho sa na engineer dey e ko ene ma be me ka se ka de do so ese ne life no nyinya na ko ese okoto edura ye de fa ba no ese num ko bensu yo ka ho ese bibia wo de kana jinja no nice one ene ma miensa ene mebusa wo nyinya no odi si a yenko edura friend time you ni say no wana abeka so wabi o mini say no mini say ofu akota ye water me on say edin no ye time ewu otame abi ewu wo ho ana otame abi time ewu first no me kra me so na minimum knowledge e fa me say mini say bia otame obi abi wu abi one time ewu ni ye aban bia ye ogidie bi say e pam ahonhombone okay ye wo say ene ya mpa e pam ahonhombone but e wo type of ahonhomo a etime pam o menye honhom bia etime pam no enti time ewu yemfa ne say obi asonsum da e basa pa onya time ewu a de ba ko brada ka ho time ewu itself na kra strong dada on fa hwen kana no wadi na ba anya sa de meka so ka ho na wajinja no what I say time ewu na ka obi osonsum da e basa osum da na wodidi oda yim osum da na obi ne da osonsum na ne echensi no obi e tutu anase de abaye bo anase de sekai de wachi ana ho obi tuma denya na ho apia ase mark ase tefre be titu so tefre bia metiti ho cheso bi osum tada e basa sa da gongo sa da ne doso owu da ne sa na mani na no onya time ewu na de sa da na mechanical ho na pusa free so de dware a na days na be che no awo se ko ibo on se ma de be frase mana ibo se ma de be frankuto ya de gina problem kro no ene sa de time ewu ne na o choro ta lipa bi dingu time ewu so na atero quotation bi abeka o kari fa to jab lipa ne be wu ana to lipa ne good time ewu so menka o choro quotation gu o choro lipa ne good time ewu so na choro de obeka na o da ka kusu ya fa koto lawyer ka so what I say ka fa kusu no so se team ene de wa kira menasi o chiro ni din na se aka de obeka aka na de na beka gu so se na maka de ewu na wo mu no de bi se aka de obeka ka ho wo yedi poponi ni too much are wala bi nkofu bi titi yo nti uka se nkromkrofo bi ewu ni enya chance anke mpe na we ebi na very serious o de ko to ko emu a ka no wa ye do be o de samani para maka no ka be bora tete no o de tie bia ka o ye chiro sa tro ya ka be bora tete no e na time yo ni safi obi a be ye no wa twin pegu o kasa na tete time yo ni mo a o ye de o be ye wina team ni pare mu na ne nkwa na de wo tete no yo yes ye de timi din samone e na sai timi de e clear energy bad energy so free my life ya na bi no mote de shi wo manu mo we sa honam yare e wona ma bibre sa enya poisons e wo system mu evil it ever say evil seed bi wo mu e bi anfa so what did you die so mu o se timi de yare bebre wo e timi susu so bebre timi o kra emre o re sa de na o re tata dum sa ija no na wade bi o system wanya o re insu no ko mu e horo e ma ne pifru mu so re e pie ba saret e na ma bebre me ka se gebi na me tata na pa na otwini mu na me hia ndayim me ne da mprensa e o dayim o no kra na me ka cho na eno no metima akodwade time e woni bia mesere wa o ma me hu de we site we wi asira na nka no kre na se me hwe woni kusia na me hwe odin a me ne dia meka na mesere wa anti woni obi da wonnam ne sa na ma no time e woni dia de na de si nkumu bia eno so kore time e wona e bia seed odua wo mu ana ne sperm ne ko bunim se yara na de ma wo se ya ho kire de bre wo
say mere na de bere woni minim ba no meko me de twa na me kaba na me kaba enu ko dum muja e ko dum e ko horo sa eja no sister ade kra de na ayira enu ade che ya da o korea de yes are ma de didi sanya didi mu awie what yes o ye ne na ade che ya e fa so som da bone na ebie na anopa so ya kopenta me no bi na we what I say na we one time you akope abai bi wo wait when so are e be horo sa ade kono plant wo mu no but wo person no break here this one be kata me oni ne me bi ansa na itima break na mahunu tamie wo bebre bo obi kwatia no de kwensa koto ase obi kwatia no de tofin ene sa eno no e kire sei opun say abaya na honhom tim majority of honhom bebre yo waje ba so santim no ontim wo na otim ena tamie wo ya de sunsun ade ri nti eya na honhom bebre mo ho ede agim tudi sika no koto ase a ejo ma na ma bi se ase meto on ase meto enti sunsun nji sika no no mo akwa na ere netse na de ode kwa akoye no eche o chese nya open ade ere ode kwoti enti so ode open kwoti a obetima yi energy na free na da kwoti so be kwahwi nkusi kura nyere ensi ti obu ode kusua obu ode sika obu ode tofe no ntumi to sa ade ede no wakasa gu so onje de ede onja aba no nyere ma na de ode kwakwa nyere enti ayi sa se wo to ade no aha esa wo to ade se free anka o ade ka ade free aka akoti store anka mfa sika bi anka no kwa na korere o ye de amount be nam se nye free nti na akwa ade sika kotoro na ese wato nipa de ma onye nipa ne de ede ebi otu de koma sunsun so je nyane de ede ebi to de kwa kwa bi na wa wasam o shira so bi badu ba bi atami wo a sika gugu mi se na 200 cedis wo ka me fa godi o me ofa ofa isunsun so yo ya na nye but o person ofa yo kasa bi o be kansa na wafa o ko fa ne ro sa nye esa ni pa mi ni de ode ahaba ne kwa kwa wode kwa ya sasa ma adekoro de kwa kwa sasa ntibi eba ni pa na o ko fa iska ne data mi wona se no na o ka kasa bi ne dia ayo asem bi e ka o ka fa godi enya asem gidigidi bi anya we spirit asem bi ase ana men ka sa ne no na de o ka jiska na men ka jiska but men ka ya fa se metin wo so bi diska to a wo yi musuo na ska ne dɔɔso a na me hwa na be boa me a o fa sasa be di we sa sasa ma wa kasa guso ni na be di wachi and o pro be di because wo yi aguso and ono enko nti wo be fa na be di wachi me pa do that ba me duru wa mo asem bi a metimaka ama first spirit no wo ho se muso wo yi aguso a sa muso be free so akọ spirit no ta to be ya be free no ma first akọ akodi enye kasa ni na se de wo kan na se ai obi asase de ne fa nye yi eje be nyu asra enye sra me master bo tete wo se hwe kwai na na wa ben keke osra na unma konti a mo ti race kwa ho no roman race say race o mo yare mpom so da e hana ma de mpom so da unsu bi yi sra ho de koma o mo ento mo so ji anes wo hana ma de no ere we ya mo enti onti ono wa se ade asen enti bi ya asa o de ade asa o de wo niam asa de de e koma o se nti o mo to mo da mo se bola santi ade bi enye bi ane da koma santi o mo no so wa se de no wa jinu wadi onu se na musu da de ma no enti obi ti mo afa ko se na wo che wa fesi kana wo che na mo oje mo star majority na se wa ko che ye ntwa san ko wona so bi na o da bi a menye sa o wo ye se ya o haba na be din o mabio e de kan sem kra keke e se me ba so nana me sraw knowledge pi no o ma ne ye esara mo ma de se ne nipa yira obu a de no nyese ne ne pe no de kwa yewu enti ne se o ma mu wo nhira chen wo je no ana ma fo nte sa be na se me na me ya doye me kasagu so se ade me kwa kuchei emi kwa mame eni se mame na me dia be ma wo bibi ne di machi na akutia me ntina ne ma bi kwan bi ne ma nkoyi enti me de ma na wo je asa na ma na me yi ma ba wo na wo nimu enti me yi ma wasasa na abedi wo side enti me ba na gina ire abere wo na me ne ma sha ase ekoso na wo ne ma nkoso ti bia wa ya akoa enti wo star enti me di the side enti uti ko ya pante se ko chichis kama nkwankwa tana chiche tofu mo se le tofu ye de no so ne ma be de enti o mudi tofu o ma fili no o mani age na o mo star e baba ho na wo ne ma ye de ekoso enti you say skafo mo time wa enye skafo ni na o mo time mo cha de bi ya do e pa obedin se bia o ya do e ma orphanage o ya do chiche no mo ja ni chero mo bo mo de bibi o mo de pe progress ne success ni nhira sa na to mo fa mere ye yase majority no na letsa e bi de mo na de bra manfo ase benyo mo na for ska enyo mo ni na enti da bia be koso ya akoa sa but wa agye maso wo gi sa sika na ho na ye sensitive a
me kai papa biom o ti yire mu hono o didi nkwala pa o big man ska wono o ne nkura de dada pa ento ne madam fu ko dai o ne madam fu ne dai no na de chena moto bo madam fu no ifo madam fu yare sa ah no ka cha me say si na ide atuna me ka cha me say santimi ko busae ene ka cha me say me hwe papa no spirit on ne nam na spirit we ne dom no o mo kan na spirit no ho sam kire me na adekonto ne amankuranda na so je o mani munyam na ma no progress ko so no da no ma oska roger say bia ono de on blog ma na wa je wani munyam nti wo niam ankoso bio na so se wo star wo lock no to ne nkola ne da pa no ho so nya di won pemo nti no bo timi ka say bia ono ntimi du ne pampo ono ho nya den ti yemfa ne se me woge na mama ne papa sa papa na koda na okoji ska me yedia me diska ne bia me so wo de ahwenya okay but sa girl no so oni girl ne die so na dey wi girl ne star no waje ba girl ne nya dey le taye sa pa tina ma me kasa no ne me bua ebua ni pa wo nim obu ho wo girl otimi sa ne mo bi so be ma sa no o de fini musu na ka wo be ma na wo sell ba wo hu o de sisi ka na e ba na do dey wo de wo girl no so de ebi na di pa no any bad energy be on ho dia problem no but bad energy on ho dia sa asem ngo na me question twato ahoma chem boso ahoma chem dodo na se chese kana sem kura no a entimi nkansi ebisi moja ne wom utwa moja ne beba wanka sem bia na kotwa moja ne beba moja ba nso a ye no me kase na ahoma chem ankasa no ne yobia no ene sei unza ahoma chem na ka ko ese timbedua yes osana ye hu no ene sana asa kwa kwa o compete me na ahoma chem bia na ya sa difference na nim sa eya na ye wo ahonhom bi o mutiduam ena ahonhom bi o tiduam bia wicked me de me minim no ahonhom bi o tiduam bia majority ame hunu majority ame me hona mo busu bo ame na tache yinsu kakraka ho ena dua no bia me senkyere dua no be se ha dua no kese na be so kura sana ne ho you say you know ahonhom sa ahoma chem se ne ho ma no be bre busu no ne best me body me boy family me body dia na big man bi o Ghana no use no me body dia common obi any bosom no best me body we are very wicked we are very dangerous we dia and any body we inti am feel on ma me hu say me dua busu bibira spirit om ti dua bibira na nti me study o busu no mo ban no mo na no e na bone e o tinti spirit atai dua mo na sta is kaduro no tie wicked entities wicked spirits ba enti u betwa no why na say ni fie eno no ni fie no ti ni so do pay den e betwa enti twa ma chamo se moja me nyemoja bia me metima ka se nyemoja bia but you so na pie ba no one hwe moja difference bi anim oh but o study na nyemoja bia but one hwe ya so onim nipa moja se tie pa na hu na ma chamo ensura be ka se ni nipa moja difference bi anyere eni but me metima ka depend ni pamoja eno so ye ni kokko kama tese moja pepepe menti se ntise ni pamoja se de amoka no ba pia wo se moja e ba pa but ntise ni pamoja tisa ahomachem no de ne timde ahomachem ne ba bebre o ahomachem 1 bitimi de abosom utimi ko twese aduane bi ba ne da abosom etimi de chichire emotia ade etimi de chichire ebi emotia ginaye etimi de ye bosom ayusuo bosom na se dua bosom so aginaye 2 etimi de protection ahombo ere kan maybe ho e de ahombo protection ma etimi sa ahomachem na so no etimi ka de ahondinduro o etimi de ka ho de etu aduro e na etimi de no ase kum nipa utimi fe no wafa kusuya no wafa coins ene maybe e ka ho na da ye ne maybe nipa ne bewu me patwa ta se chese etimi sasa e bia yare ya bronsamfo yare utimi fa no atwa kokko aguso e bo so twa no atwe nsa aguso ne ache do be yi sa musuo ne yare ifo e ne ma bebre na ya na mkase nwura wetim di kum nipa wonya ne bone ko betim de kum wonya bone ko betim de kum so wonya okra nya de osunsu o mo ho ban ya na waba ho ban kora na se ho ban mo nya stronger e ho frama timi bu board to twene adebu a nipa ntimi soma ne ma waba ho ban yo ba forces ne e dinche de du wachi no ba de du wachi timi extra still prevent it ho frama no timi e no ko timi no to fom nya wadu ma bu ba se de bo ho ban de twaje kakra bi ntina when from a kekere osa na say
the obo homa e dwane ya utimi nya spiritual attack na the obo homa e dwane yo na afa dane tondura na ahoda be twa fa so aku why ebo na nya betimi ku ho abusia emphasis da kase ma e givers industries o me de givers e ba mecha abedwa so adodo na ayenom adanse e koso no sister brother bo modana num bi me de me sis wonum ato na ontimi ne dia e mo ni ase ye ho biti ai kakraka didi na ye fine you bisa say die na koso nyame aboa me say wo nyame na aye nso bi kum na she obagi bo modana ko pebe no na ebeje ama bibia aye kama nana yesi haban ni bi wo ha odunso gusu a bunya asem ibi si ube ma bi wo no kure nya haban gatem kure nso ngo ba ni penim sade no gata na sa gata odunso wo fia wa na befa odunso ye den efie iti be fa de nyere emfa uti twira maka no odunso wo fie ti be bia e ko fa de nya wasem ba gata ni wo yi be ma na so enye but enani pa mfa sade wa no me say me fa hore jonso e de gatem ana say be bia nso tenefa me njuzo nguda oye me na be jonso me sha me bra kwa me no knowledge enti me ya spirit na wa run say mashada oni who knowledge is different ba woni me say me ni mashada na be say akosa sam no enti na esu so aso ba me betima me betima ase ma mfa bu ontumi nya me hwe ba ase ma mfa bu ni di anya den ma because me ni mashada me na ye me san kanye den enya me de ba woni ma ye different force be hwe osu aha so be junso ene yo haba bebre a spirit tim uju so so what just wo be so chese just what do so good so why na basa wa se ni fi wa na tan mo na also mafia dinana enwura sisi wo minnim sesa na o counsel na me ko junso guso your spirit bi wo ha onnim wa onnim ene sa komo kumini na onnim to why se ni freni ba spirit bi wa onnim o onnim why he nko ade obe hawo me ya nso mu aba so ka ebe ya kan se ni pa junso bu aba so na nko junso wo gina pete mu a boy wo ko gina nwuram so adunso boy grass so nko na haban nko se bi wa wo do je am nwura na si wanim kakra ko be yu be ma na grass pete mu na mi nko gina entwam grass so enti enye be se utime sere onye spiritual man dia enye sa na ba we ho ba yusunsu e pada atime sere wo ka so mutie ene sa brabo a ye bo na ye ko ne aba ye ko ne aba ne ma bebre twe ho hia etiti bi nyame adomo na so utime bi ana e gata e da ase ebi wa na e kwa twem ko bi etew tax ba wonim tire bi o sika se bon kosoro da eno nye fie be ye fie nye fie bosu nye fie nature spirit o te hono mo no wono ma na adene se utwem ko be asere police wo gira kwa mu a omutime je asokola afia se to di enyi to ono so twem ko bi obeje nti ebi o se wo de oni ani sika ne shobuto mo no atime yifu buto ebi a 5 sira no way 10 sira no way 20 Ghana no way okoba bi hotel obi kan se me dru bridges bi a memo abe and they also obo upompo also obo uni umfa ho de ya umfa ba we minim nyame yo spirit bi wa uni ani fine saata no pie na wa yewo na otwam obi timi ne ho fese ko onyi ho fese ka obi timi mo ne oka no so de abo no what I say ebi wo so na o ne ma etwam ebi wa no o di ne ma agoro ebi wa na ne ma ne gina kwa nim enti obo aben a odi ni die ne obo ama ne se o ba to mo free kwa ne ere ne twam e pa what I say na watwam enti saa den de uyi nyansafo an ka duru bridge anu bia ho we nyame we nyabonsam we nature di ule no so delay mo duru ni fie wo so twam se kwa na ho mo first na wi asim bi sara ho oduru kwa no mo ba yi ka to so mi se ara ma ka engine kura breki wo oduru kara kura nkokura bio wow ese wi asim bi no mo jeja ha busia da bia me ka se Kristo eba beto eye Africa enema na edi so because na nam no modua efre nyame dua ewo ho ese ni nim nyankopon dada ansa na edi Peter ne Paul ne Moses no nwa amene bagana na se Africa misrew ade bia wo na nanom se sa ade we se na kire no wo de se wo nya bibia akra no de edi so ne twam udru bridge so a wonnim hwe wo de bo aben fa se ni pagina ho ne bo aben na kira nko ama wo so a ebekọ ma so na akofa nsem bia ba nana ye di si a asambe na wo ka kire mlante ne mabawa efa nwura ho me ni bibia ka kire wo bibika ke yanko ne sikia chika mle ni mwana nke ne ade na me hwe ka de na me ko ka bibi chiro mko nwura na mamfo dwonso so na sefo ye twampo abompa ye ku nwura mu no on bompa ye ku nwura msere na nwura de bo me nsema hu bi atwe ho hia nwura wa ha
ɛnɛ so yɛ sa opi program na ma nwura atwa wo hyɛ ɔfa ho bɛn wɔn fa otwa ho hyɛ ɔfa ho bɛn nwura ne si bɛ wɔn wɔ asɛm ɔkɔbɔ mpɛ tena pɛlɛ so na opi program sa ka o problem ne ho ɛno deɛ ɛnyɛ kasa bɛ na ɔnya agyene asɔ mo nyini so mo yɛ sa wa asɔ de ɔkyɛ me woni asɛm ka wɔsɛ nana wasomu a abusuafoɔ mo yɛnya ahomasoɔ ɛne tintintintin firi akwan na sɛbe ɛsɛ abɔdwesɛ ba bɛto ni ntoni sɛbe woni mo pato a woni mo pato nsen wase ɛtoɔ isam bebrebe a na ahweneɛ ɛni animunyam fɛfɛ nsisi ntantan wa ne kyerɛ nyɛ kyerɛ na sɛ mmiɛnsa maka kyerɛ wei fa bɔ kotodwam yɛbɛsan atoa so bɛte nkɔmmɔ foforɔ medin de richard sa akɔdeɛ wotuma frɛ mu suode body therapy a yɛmfa aseda ɛma ɛyɛ kɔdwo owusu ansa me cameraman editor bibia wogyinam dendenden yɛkyea yɛne ICU ɛyɛ Dr. Solomon Givers Industry CEO ɛkyea no paa pia